I dobro večer, dragi gledalci, pored velikih i malih ekrana, dobro večer, ljubitelji sporta, uzbuđenja, oštrih krivina. Evo, stigli smo u osamčanu Virtu Makedoniju, u predivni Veles. Vi, kao što znate, gledate Brzi četvrtak na prvom programu Slovenske radiotelevizije. Moje ime je Josip Đorđević i daću sve od sebe da vam dočaram današnju atmosferu na najbolji mogući način. Ja se izvinjam odmah unapred ako kažem neki lapsus, ako ne budem baš potpuno savršen, jer verujte mi, veoma sam uzbuđen kao pretpostavljam i svi vi koji gledate ovu trku, odnosno koja će tek početi. Kao što znate, naš prvi kliker kup SFRV je zapravo najbrža trka na svetu i kažu da je brže čak i od Formule 1, što je, jel te, veliki iskorak u novu budućnost za Virtoslaviju i sve Virtoslavene. Mi ovim događajem, eto, ulazimo u potpuno novo doba, u doba velikih brzina, dobrih, čak odličnih vozača i izdrživih bolida. Nakon, kao što znate, samih višegodišnjih priprema, brojnih sastanaka, nekih odbora, komiteta na svim nivoima, a kažu i vrlo značajnih jagnjećih i pratećih odreda, koji su, jel te, bili nezabelezni deo cele te priče. Mi smo, nešto, no nije bitno. Kakav je sad ovo telefon, negde se nešto meša, ali dobro, živ je program. No, u svakom slučaju, bilo kako bilo, mi smo dobili naše trke, naš prvi kup, kliker kup SFRV. Ono što je vrlo značajno da napomenem je da je sve izvedeno u našoj režiji, znači angažovan je kompletno virtoslovenska pamet, domišljatost, a naravno često i snaga. I došao je red da predstavimo naše takmičare. Za početak, Virto Hrvatska, kapitan je Roko Lovrić, zatim tu su Vatroslav Gajski, Petar Hrastek i Lucija Turković. Verovatno ih već poznate od ranije iz drugih mototrka. Sledeća je Virto Crna Gora, kapitan je Gorčilo Petrović, zatim Blagoš Vasojević, Danilo Vujinović i Đekna Mrkojević. Takođe, svima dobro poznata imena. Na redu je Virto Slovenija, kapitan je Janez Lesjak, zatim tu su Tomaž Novak, Majda Potočnik i Neža Golob. Virto Bosna i Hercegovina, Edin Hodžić je kapitan, zatim tu su Ibro Halilović, Nebojša Savić i Emina Pejić. Virto Srbija, kapitan je Dušan Jakšić, zatim Petar Pavlović, Janoš Čenejac i Ilirijana Dibrani. I na kraju Virto Makedonija, kapitan je Trajčar Ristevski, zatim tu su Gorče Stojanovski, Kiril Popevski i Nevenska Kitapov. I predstavili smo naše vozače, mogli ste sad da ih vidite sve kako čekaju na startnoj liniji sam početak trke. Evo još jedan pogled na publiku, na stazu. Svi nestrpljivo čekamo, trka samo što nije počela, deli nas još verovatno manje od minute do samog početka. Imaju vrlo dobru poziciju da isprate celu trku i čujemo zvuk za početak same trke. I krenuli su, dragi prijatelji, dragi gledalci, Virtosloveni, evo, prvi kliker kup SFRV je zvanično počeo. Ovo je ono što smo pričali, znači uspon je vrlo nezgodan ovde, baš je onako nagib, možda malo jači, ali to je jedno mesto gde će naši vozači moći da steknu prednost, ali bome i vrlo lako da izgube tu istu prednost. Vidite da vozači idu vrlo brzo, neke krivine su im malo nezgodne, naravno, nije sve to cveće proleće. Kad smo već kod samih cveća, proleća, jel ti, brzina i samih pozicija naših, evo ovde smo se zaglavili, vidite, 10 bolida stoji na jednom mestu i ne mogu da prođu dalje. Moguće da je možda malo tu mekši teren ili tako nešto, ali evo, uspeli su se slobode i da nastave dalje punom brzinom. Kad smo već, eto, kod vozača, samo bodovanje bi moglo biti interesantno.
Znači, pošto imamo 24 vozača, zamišljeno je da 18 vozača dobije poene. S tim da prvi dobije 24 poena, drugi dobije 25, treći 21, sve do posljednjeg koji dobije svega 0,5 poena. Isto tako imamo i ekipno ocenjivanje, ekipno bodovanje, gde koje naravno zavisi od plasmana koji su ostvarili vozači iz tima. Ja se izvinjam, i iz režije mi nešto javlja. Aha, da, evo kažu mi baš iz režije, da, pošto će ovo biti malo kraća sezona, trajaće samo 6 trka, kao što smo rekli, do nove godine. Ove trke će biti revijalnog karaktera, znači neće biti bodovanja, pa će bodovanje biti uvedeno tek od sledeće sezone, znači od drugog kliker kupa koji će početi u januaru sledeće godine i koji bi trebao da traje naravno 12 trka, što je bila puna sezona. No dobro, to dalje ne sprečava naše vozače da voze i dalje onako, što se kaže, pod punim žarom, bez ikakve kalkulacije. Vjerojatno su i oni svesni da nema bodovanja, ali to ih ne sprečava da se pokažu u najboljem mogućem svetlu. Evo malo sudaranja, malo gurkanja, ali sve to u okviru sportskog nadmetanja. Sama staza je naravno napravljena u izvođenju naših domaćih i vitoslovenskih firmi, jer to je bio veliki poduhvat, iako su naši građevinari sposobni, gradili su po svim kontinentima na planeti, ipak napraviti jednu ovakvu stazu nije mala stvar. Naravno, tu je bila i velika pomoć Vitoslovenske narodne armije, jer kad god je teško, naravno, tu je i VNA. A da se vratimo trci. Evo, možete primetiti da se ozbiljno pretiču ovde takmičari, ne mogu da vidim najbolje, moguće da će mi trebati kasnije neke sporije kamere, znate ono kao Bruce Lee, što su mu usporavali te snimke, da bi ljudi mogli da vide šta je. Tako i ovi naši vozači idu ogromnom brzinom, oni voze, ne zaustavljaju se. Možda malo sledeći put podesiti neke kamere drugačije, to ćemo još vidjeti kako će se odvijati u narednim trkama. Opet imamo neki smetnji. Ajde, živi program, znate sami, dešava se. Idemo i dalje. Da, kao što, eto, vidite, vozači se pretiču, ovdje je vrlo zgodno mesto za preticanje, malo ima sudranya, malo gorkanja, ali nesumnjivo, vidite, sa ozbiljnim žarom svi voze. Kad smo kod žara, kako pade sada. Podsjeti me to na onaj vic, znate ono kad Makedonac uđe u voz i onda... Ja se izvinjam, režija, možete taj telefon da smanjite, ja stvarno ne znam gde je to, kako kod mene, šta će meni, ispod stola, čekajte da, aha, halo, bolje, halo, da, ja se izvinjam gospodine, druže, vi znate da smo mi u sred programa uživo, mislim, zovete ovde u redakciju, kako, iz koje službe? Služba održavanja? Da, te službe. Da, drug Šipka, jel? Da, izvinjam se, vic, dobro, malo sam možda... Ne, nisam imao nikakve namere taman posapane, ne bih nije... Nije baš, ne bih ni na letovanje ako je moguće. Dobro, izvinjam se, neće se ponoviti. Da, dobro, hvala. Izvinjam se, druže, Šipka. Da, dobro, imali smo eto, vidite, poziv od naših kolega sa nekim blagim sugestijama. No, da se mi vratimo našoj trci, eto ovde sve se dešava kao što je i zamišljeno. Vozači stvarno postižu vrh ovde, odlične rezultate, postižu velike brzine,
vidjet ćemo posle koji su bili maksimalne brzine na samoj stazi. Evo još jedno nezgodno mesto, primetili se da postoji baš tri nezgodne mesta na samoj stazi gde dolazi do zaglavljivanja bolida. Pa samim tim eto neko to uspe da ugrabi i malo neku prednost, zar ne? Ovo je jedan lep kadar. Ovo je bilo kotrljanje sa vrha na dno, evo to vidite. Šta se sad ovdje dešava, da malo pogled i na publiku. Malo su ovdje neki uglovi nezgodno isečeni, da opet ovdje. Da vam sad stiče ugla, podesit ćemo naravno sve, eto bit će još trka. Eto čisto da vas podsjetim, znači Slovenski kup se održava svakog posljednjeg četvrtka u mesecu. Tako da eto, danas gledate prvu trku koja je u Virtu Makedoniji, sljedeća trka će biti u Virtu Sloveniji, znači posljednjeg četvrtka u avgustu. To je 28. avgust, koliko mi se čini. Virto Slovenija trka će biti u Mariboru. No da se vratimo našim vozačima koji jurcaju. Verujem da i njima, znate, velika čast učestvovati u Kliker kupu, prvom Kliker kupu SFRV, nije mala stvar, znači trebalo je odabrati među brojnim vozačima, trebalo odabrati one koji su najbolji od najboljih. I mi to sada zapravo imamo priliku da ih vidimo kako se svim srcem trude da pokažu najbolje, što mogu da zvuku najbolje i samih bolida i sebe, naravno. Jer, znate, nije lako ni voziti ovakve bolide, to je pre svega fizički naporno, mentalno je naporno i stvarno su ovo najbolji od najboljih koje Virtoslavija trenutno može da ponudi. Ovo je jedan lep kadar. Vidite kako pretiču se. Nisam sad tačno siguran koji od ovih naših vozača, ali evo vidimo su to timovi Srbije i sledeći iz Bosne. Odličan kadar, evo Crna Gora, pa Slovenija. I još jedan takmičar iz Slovenije. Mislim da se polako približimo samom kraju. Da, to je to. Evo vidjeli ste, prvi je završio takmičar iz Virtu Makedonije, zatim tu je bio takmičar iz Virtu Srbije, iz Crne Gore, takmičar iz Hrvatske i dalje su svi redom dolazili. Sad čekamo da završe svi stazu, da završe svi ovu utrku. Stvarno, velika stvar prisustvovati današnjem događaju. Ipak, ovo je nešto što će obeležiti buduće generacije. Dragi Virtu Sloveni, evo, stigli smo i do samog kraja naše današnje trke. A ovo je bio događaj koji ćemo vjerojatno svi pamtiti celog našeg života. Evo, samo da vas podsjetim, trke Virtu Slovenskog kupa će se održavati svakog posljednjeg četvrtka u mesecu, a umeđu vremenu imate svakog ponedjeljka na našem programu Virtu Slovenske radio televizije, znači svakog ponedjeljka naš Vrt dnevnik koji vodi legenda našeg novinarstva Božidar Bože Horvat. Umeđu vremenu, eto, ne zamerite ako bilo nekih manjkavosti, dešava se, u živom programu, šta da, ali u svakom slučaju potrudit ćemo se da u sledećem bude. Možda bih trebao ipak da, u svakom slučaju nije ni važno. Hvala vam, dragi gledalci, pored malih i velikih ekrana. Vidimo se na sledećoj trci u Mariboru, u Virtu Sloveniji, 28.8. Pozdrav vas, vaš Josip Đorđević sa prvog programa Virtu Slovenske radio televizije.